नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि। हेबाकु जाउछि एही वर्षर शक्तिशाली परिवर्तन। देवगुरु बृहस्पति जे भाग्यर स्वामी ज्ञानर अधिपति आशीर्वादर भगवान अटंती निजर शक्तिशाली बलशाली स्थिति रे प्रवेश करिबा पई जाउछंती एवं हेबाकु जाउछंती उच्चस्थ। एही स्थितिटी साधारण स्थिति नुहे। दीर्घ 12 वर्ष परे गोटे थर देवगुरु बृहस्पति को सुजोग मिली थाए निजर उच्चस्थ स्थिति रे विराजमान करी आम मानकु आशीर्वाद प्रदान करिबा पई एवं एही वर्ष अतिचारी स्थिति रे रही आम मानकु आशीर्वाद प्रदान करिबे। ता सहित कर्मर स्वामी शनिदेव देवगुरु बृहस्पति राशि रे विराजमान होइछंती एवं एही महासंयोगटी दीर्घ 60 वर्ष परे बनिबा पई जाउछि। तेणुकरी गुरुଙ୍କ चलन साधारण चलन नुहे। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ତାହା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିବେଣି କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଲକ୍ଜରୀ, କମ୍ଫର୍ଟ, ସୁଖ, ସୁବିଧା, ବୈଭବ, ଘର, ପରିବାର, ପ୍ରପର୍ଟି, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, ସକ୍ସେସ୍ ଆସିବ, କିଛି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟର ରାଶି ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର ରାଶି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଜର ନୂତନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି, ବିବାହ, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାର ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ସହ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଜାଣିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି। ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ 5/3, ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ 6/3, ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ 7/3। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମନସ୍କାମନାର ଭାବରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଶତ୍ରୁ, ରୋଗ, ଋଣରେ ଗ୍ରସିତ ଥିଲେ, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲା, କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କରଜ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଲୋନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋନ୍ ତୁଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ବଢ଼ୁଛି ପଥିକା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଟି କମୁନଥିଲା ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୋନ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା
तेबे मध्य आपणकर लोन सांक्शन होइजिब एवं एही जून रु अक्टोबर मध्य आपणक लोन प्राप्त हेबो किछि फंड मिली पारे किछि इन्वेस्टर आपणको मिली पारंती जो कारणरू आपणकर आर्थिक स्थिति रे निश्चित भाव में परिवर्तन आसिबो एवं ता सहित देखिबे आपणक जीवन रे किछिटा गुप्त शत्रु मध्य बढ़ितिले आपणक कर्म क्षेत्र हेउ पारिवारिक जीवन हेउ सामाजिक जीवन हेउ जो गुप्त शत्रु माने आपणको समस्या रे पकाउथिले सेही शत्रु मानकर नाश जिबार आरंभ होइजिबो ता सहित विद्यार्थी मानकु उच्च सफलता प्राप्ति हेबा पई जाउछि जदि आपण उच्च शिक्षा करिबा पई जाउथिले किंतु विभिन्न प्रकार समस्या पई आपण उच्च शिक्षा करि पारु नथिले तेबे आपणको निश्चित भाव में उच्च शिक्षा करिवार समस्त प्रकार सुविधा सुजोग मान प्राप्त होइजिबो एबे आसंतु जानिबा आद्रा मिथुन राशि बा 6/3 मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्र अधिपति हेउछन्ति राहु एवं राहु विराजमान करिसन्ति आपणकर भाग्यर भाव रे देखंतु गुरुंकर अष्टम भाव को दृष्टि रहिबो माने आपणकर पेट जनित समस्या किछिटा बाहरी पारे से दिग प्रति आपणको दृष्टि देबाकू पड़िबो खाद्य पानीय विशेष भाव में दायित्व नेबे पेटर समस्या लिभर समस्या किंबा डाइजेशन रे समस्या किछिटा बाहरी पारे एवं पूर्वरु जदि आपणकर गला तंटी दांत एही बळी किछिटा समस्या सेही अंग गुडी करे देखुतिले तबे आपणको सेतरु बहुत अधिक आराम मिलिबो एवं स्वास्थ्य रे मध्ये धीरे धीरे उन्नति परिलक्षित करिवे देखंतु कर्म क्षेत्र रे तो आपणको उच्च सफलता प्राप्ति हेबो जदि आपणकर कर्म क्षेत्र रे पूर्वरु किछि समस्या हेउथिला तबे सेही समस्या गुडी दूर हेबो आपणकर मान सम्मान वृद्धि हेबो किछिटा अवार्ड अचीवमेंट आपको प्राप्त हेबो प्रमोशन होई पारे किंबा सैलरी रे इंक्रीमेंट होई पारे किंबा आपणकर पोस्ट रे परिवर्तन होई पारे किंतु विशेष भाव में आपणक कर्म क्षेत्र रे नूतन सुजोग मान आपणको प्राप्त हेबो जो माने चाकरी रो संधान रे रहितिले से मानको चाकरी मध्ये प्राप्त होई जिवो सरकारी स्तर रे जदि आपणकर किछि समस्या चलिथिला सेतिरो आपण बाहर को आसीबे एवं सबुठारु बड़ कथा हेउची व्यवसाय माननको निश्चित भाव में शुभाशुभ फल प्राप्ति हेबो आपण जे कोनोसी व्यवसाय करंतु व्यवसाय पूर्व जदि मांदा परिस्थिति चली तेबे धीरे धीरे आपणक व्यवसाय रे परिवर्तन आसिबो एवं आपणको किछिटा अचानक धन लाभ होई पारे किंबा सरकारी स्तर रे किछि अर्थ फसिक रहितला ताहा मध्ये आपणको प्राप्त होई पारे एबे आसंतु जानिबा पुनर्वसु मिथुन बा 7/3 मिथुन राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्राधिपति हेउछथि देवगुरु बृहस्पति देखंतु आपणकर नक्षत्राधिपति जेहेतु धनर भाव को आसुचंती आपणको किछि अचानक धन लाभ होई पारे पैतृक संपत्ति को नहीं जदि किछि डिस्प्यूट चलीथिला सेतिरे मध्ये परिवर्तन देखिबे धन मान सम्मान प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिबो जदि किछि कोर्ट कचेरी केस रे आपण फसी रहिथिले सेतिरु बाहर को बाहरिबा पई जाउछंती आपणको ऊपर जदि मिथ्या आरोप लागिथिला तेबे मध्ये आपण सेतिरु बाहर को आसीबे किंबा आपणको पैतृक संपत्ति को नहीं आपणको किछिटा डिस्प्यूट रे रहिचंती आपणको प्राप्य मिलु नाही किंबा आपणको विभिन्न प्रकार पारिवारिक समस्या गुडी को देखिबा को पडुची तेबे मध्य सही सब क्षेत्र में शुभ फल प्राप्ति करिवे जमी भूमि जान वाहन मध्य किछिटा क्रय करि पारंती संतान प्राप्ति रे जदि विलंब हेउथिला तेबे संतान सुख आपनको प्राप्ति हेबो एही सब मध्य रे आपनको कुटुंब परिजनक सहित आपनको संपर्क रे मधुरता बढ़िबो एवं देखंतु जदि आपण गृह ठारू दूर रे रहउतिले तेबे आपण गृहस्थ निकटस्थ हेबे एवं आपणकर अर्थ जदि केउंटी फसिक रहिछि कोनोसी व्यक्ति नैछंती आपण आशा मध्य छडाई दैछंती सेही अर्थ प्रति तेबे सेही अर्थ मध्य आपनको कोनोसी ना कोनोसी कारणवशतः प्राप्त होइजिबो आपणक कर्म क्षेत्र रे नूतन सुजोग मान आपनको प्राप्त हेबो बहुत उच्च स्तरीय लोकंक सहित जोगाजोग वृद्धि हेबो एवं आपणकर जदि विवाह रे समस्या हेउतिला विवाह होई पारु नथिला तेबे पु आपणक गृह रे शुभ कार्य मांगलिक कार्य अनुष्ठित हेबो एवं आपणकर दीर्घ दिनर संतान रे जो प्राप्ति रे विलंब रहितिला पूर्वरु आपण बहुत थर समस्यार सम्मुखीन होइचंती किंतु आपनको संतान सुख प्राप्ति हेउनी आपणकर बहुत अर्थ खर्च हेउची मेडिकल रे खर्च हेउतिला तेबे आपणकर एही समयटी अत्यंत शुभदायक समय रहिछि एवं एही समय मध्य रे आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति हेबा सहित आपणक मातांग पितांग सहित मध्य आपणक संपर्क मधुर हेबो पिताक स्वास्थ्य रे भल परिवर्तन देखिबे सबु परे अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल को वृद्धि करबा पई आपण प्रतिदिन गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु प्रभु गणेशंकर पूजा अर्चना करंतु बुधवार दिन गणेशंक पाखरे दुबघास लड्डू अर्पण करंतु शनिंक बीज मंत्र संध्या समय पाठ करंतु किंबा शनि 40 पाठ करंतु एवं शनिवार दिन गरीब लोकंकु कला रंगर जिनिस किछि दान करंतु आपणको अत्यंत शुभदायक फल प्राप्ति हेबो प्रतिदिन सूर्य को प्रातः समय जल अर्पण करंतु हनुमान
ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ 21 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।